ke kerajaan Romawi dan dia berperang dengan orang-orang kafir. Böylelikle ulemaların hepsi Osmanlı'ya yardıma gittiler. Dan seperti itu, ulama-ulama yang ada di Anatolia itu melihat ke kerajaan Utsmaniyah itu, akhirnya mereka pindah ke kerajaan Utsmaniyah itu. Bir kısmı bil fiil gitti, bir kısmı fikren gitti. Yardıma, fikri olarak yardım etti. Dan ada ulama-ulama yang menyumbang pemikiran dan ada ulama juga yang menyumbang secara fisik. Sonra ümmetin gençlerini muhafaza ederek onları Osmanlı'ya, kafirlere savaşmak için yardımla gönderdi. Osmanlı fetihler yapmaya başladı. Nah, ulama-ulama ini yang memunculkan, ciptakan pejuang-pejuang itu. Dan pejuang-pejuang ini yang menaklukkan kota-kota orang-orang kafir itu tadi tersebut. Bunların birbiriyle, ulemanın birbiriyle ittifakı, ulemanın güçlü olup devleti kurmalarına vesile oldu. Nah, dengan bergabungnya ulama-ulama itu menjadi kuat dan kuat juga lah negara tersebut, kerajaan tersebut. Ve Müslümanlar birbiriyle uğraşmayıp, kafirlerle uğraştıkları için Cenab-ı Hak onları muvaffak etti. Karena ulama-ulama dan kerajaan itu nggak berperang saudara dengan sesama muslim, mereka perang bersama orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah memberi kemudahan kepada kerajaan Utsmaniyah tersebut. Risale-i Nur diye bir tefsir var. Orada bir cümle var, çok ilginç. Birbiriyle uğraşanlar müsbet hareket edemediler. Di salah satu tafsir Risalah Nur itu dituliskan, jikalau terjadi perang saudara itu tidak akan berjaya, tidak akan kuat mereka itu. Onun için evde de biz çoluk çocuğumuz, eşimiz, hanımımızla kavga edersek bizim de küçük devletimiz yıkılabilir. Dan untuk itu kita praktekin juga di rumah kita, dengan suami kita dengan istri kita, nggak perlu lah yang ada masalah-masalahnya itu. Nanti bisa kayak 19 negara ini, mereka kan runtuh. Bu küçük şeyde böyle olduğu gibi alemin şeyinde de böyle büyük olaylarda da böyle oluyor. Şimdi bu hususta asıl önemli olan alimlerin birbiriyle ittifak etmesi ve Müslümanların birbiriyle değil de kafirlerle savaşması. Nah, yang harus kita tekankan itu persatuannya para ulama ini, pemikiran ulama ini, dan juga persatuan umat muslim. Dan jangan berperang saudara antar kita, nggak perlu berdebatan. Kita berdebatan itu dengan orang-orang kafir. Onun için evlatlarımızı yetiştirdiğimiz zaman Müslümanlara karşı sadece muhabbet ve sevgiyle doldurup, yani kafirler bizim düşmanımızdır, Allah'ın düşmanıdır. Onlara karşı eğer bir kin duyacaksa, bir öfke olacaksa onlara karşı olması lazım. Müslümanların birbirine karşı kin bitmemesi lazım. Nah, kata beliau, untuk itu kita juga perlu mendidik anak-anak kita supaya mengisi di antara sesama muslim itu kecintaan, bukannya berantem segala macam. Berantemnya itu nanti, perang itu nanti dengan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir tersebut. Şimdi ittifaktan sonra para lazım. Para olmazsa yani devlet ayakta kalamaz, ümmet ayakta kalamaz, iktisat olmazsa ayakta kalamaz. Nah, setelah yang tadi kita bahas, yang poin kedua ini adalah tentang ekonomi. Karena ekonomi ini juga, duit ini juga penting. Masya Allah. Takbir dulu. Takbir dulu. Takbir. İşin önemli tarafı, eğer biz ekonominin de iki tane ana temeli var. Bir tanesi zekat, bir tanesi de riba. Nah, di ekonomi ini ada dua pondasi. Yang pondasi pertama itu adalah zakat, pondasi kedua itu adalah riba. Ini ntar dibahas ya kelanjutannya. Zekat toplumu ihya ediyor, riba ise toplumu ifsat ediyor. Nah,
pondasi zakat ini memberikan manfaat kepada kita dan pondasi riba ini memberikan kerugian kepada kita. Osmanlı başta bu iki noktaya çok ehemmiyet verdi ve Zekat Bakanlığı kuruldu mesela. Di zaman Khalifah Utsmaniyah ini dua poin ini sangat penting bagi mereka. Akhirnya Khalifah Utsmaniyah ini mendirikan Kementerian Zakat dan Wakaf. Bunlara mesela çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde yani bu olay mesela ciddi manada Müslümanlara zarar veren bir duruma geçebiliyor. Yang poin ini nih memang sangat penting karena ini juga adalah salah satu tombak kita untuk berdakwah itu nanti. Şimdi burada mesela iki haslet var. Bir tanesi nasıl desek bu cimrilik. Bir tanesi de mesela cömertlik. Yani cimrilikle iktisat, daha doğrusu iktisatlı olmak güzel bir şey. Cimrilik ise kötü bir şey ama ikisi birbirine çok benziyor. Dan ada dua juga yang penting. Yang pertama itu adalah kedermawanan. Yang kedua itu yang penting dibahas ini. Yang kedua itu pelit. Nah, pelit ini agak merusak dan kedermawanan ini malah menumbuhkan satu sama lain ini menjadi kuat. Şimdi bazen şeytan bizi kandırıyor. Biz diyoruz biz iktisatlı davranıyoruz. Hayır, işlemiyoruz. Kadang-kadang setan ini bisikin kita, udahlah kita pelit-pelit aja. Kita kayak gitu sendiri. Bazen de biz söylüyoruz, biz çok cömert davranıyoruz, bu sefer israf yapıyoruz. Kadang juga setan itu bisikin kita ini kok dermawan banget sih, apa nggak terlalu boros ya? Şimdi bunun ölçüsü ne olacak? Bunun ölçüsü ne olacak? Mizanı ne olacak? Nasıl ayarlayacağız? Nah, ini gimana nih kita membedakan ini semua? Şimdi Risale-i Nur diye bir eser var. Türkiye'de en çok okunan Kur'an tefsiri. Orada bir örnek var, bir sayfalık. Al-Farizi onu bize okuyacak. Jadi ada salah satu cerita ini terdapat di tafsir Risalah Nur. Dalam Risalah Nur itu sebuah tafsir Al-Quran. Bununla alakalı güzel bir örnek. Dan ini termasuk dengan materi kita hari ini. Jadi mohon izinnya untuk saya baca 2 halaman aja. Güzel dinleyelim, belki soru soracağız. Eğer soruyu bilmiyorlarsa sadaka verecekler çocuklara. Mohon didengerin kata beliau. Nanti kita juga akan nanya soal. Kalau misalnya nggak bisa jawab, harus sedekah kepada anak-anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Nuktah ke-6. Ada perbedaan yang sangat jauh antara sikap hemat dan pelit. Sebagaimana sifat rendah hati yang merupakan akhlak terpuji berbeda dengan rendah hati yang merupakan akhlak tercela. Meskipun bentuk keduanya serupa, juga sebagaimana kewibawaan yang merupakan perilaku terpuji berbeda dengan kesombongan yang merupakan perilaku tercela. Meskipun bentuk keduanya sama, demikian halnya dengan sikap hemat. Ia merupakan perilaku kenabian yang mulia. Bahkan ia termasuk sumber tatanan hikmah ilahi yang berlaku di alam ini. Ia tidak ada kaitannya dengan sikap pelit yang merupakan gabungan dari kerendahan, kebakilan, keserakahan, dan ketamakan. Bahkan tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya. Yang ada hanyalah kemiripan lahiriah semata. Berikut ini akan kami berikan sebuah contoh yang menguatkan hakikat tersebut. Pada suatu hari, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan anak sulung Al-Faruq Khalifah Rasulullah SAW, salah satu di antara 7 orang sahabat terkenal yang bernama Abdullah dan termasuk ulama terkemuka di kalangan sahabat, terlibat dalam sebuah tawar-menawar yang cukup alot. Ketika melakukan transaksi di pasar hanya karena uang yang nilainya tidak lebih dari 1.000 rupiah,
Hal itu dilakukan untuk menjaga prinsip hemat serta untuk menjaga sifat amanah